Daming pasahero guys. So ayan, ang mga turista po yan. Puro pataas. Yan. Sa taas po kami, sasakay. Derek, vamos a ver. Ayan, daming pasahero. Ayan. Ayan. Si. Ayan. Maraming mga turista. Ayan guys. Ayan. Grabe init. Ang init guys. Oh, ayan oh. Ayan guys. Saan? Wala na. Ayan guys, sakay na kami dito. Sige po guys. Thank you po guys for watching.